चलिए फर्स्ट ओवर का खेल पर सौरभ बैनर्जी जिस मिजाज के लिए जाने जाते हैं, जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं, बेखौफ शॉट चेंज कर बे सौरभ बिल्कुल पहला चौका अभी भी तलाश में है, पहला चौका अभी भी तलाश में है, अब मिल जाएगा यहाँ पे चौका, लेकिन भाई के साथ यहाँ पे चौका मिलेगा, पहला चौका वन सेकंड सौरभ बैनर्जी ये शॉट देखिए, ये गजब का शॉट है भैया। प्रीवियस चौका ने सौरभ बैनर्जी को आत्मविश्वास दिया था और ये चौका भैया दर्शकों के दिलों को गार्डन गार्डन करेगा। सौरभ बैनर्जी आपकी जगह 8 सौरभ फिर एक बार भाग्य के साथ मिलेगा, फिर एक बार नसीब के साथ मिलेगा सौरभ बैनर्जी को। ऑलरेडी 3 चौका फर्स्ट ओवर से तो उसी लाइन को फॉलो करेंगे या फिर लाइन और लेंथ को चेंज करना पसंद करेंगे। ये क्लास है भैया इनका। तो कहते हैं ना कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, आंखों को कहीं और रखा था, गेंद को कहीं और भेजा है, ये क्लास है इसका। चलिए स्ट्राइक पर बीशू, गेंदबाजी के मोर्चे पर द फ्रॉम दुर्गा स्टील सिटी से आने वाला एक खिलाड़ी रवि। सिंगल नहीं मिलेगा और रनिंग बिटवीन द विकेट में थोड़ा सा गड़बड़ी। सौरभ बैनर्जी थोड़ा सा नाराज जरूर दिखे थे, लेकिन रन नहीं मिलेगा यहाँ पे। टॉप बॉल वंस अगेन रवि देखिए यॉर्कर डिलीवरी और छोटी फॉर्मेट का क्रिकेट में यॉर्कर गेंद ये सिर्फ गेंद नहीं, ये 24 कैरेट खाना सोना है, 24 कैरेट खाना सोना। रवि चलिए गेंदबाज तैयार, सामने भी स्विप, ये कमाल का शॉट है, शॉट स्विप दे रहा है भैया। ऑफ साइड के बाहर का गेंद को लेग साइड में घसीटा है। रवि तैयार, ले लीजिए, ये क्लास है इनका। कहते हैं ना ये ऑफ साइड 2 गेंद से 2 चौका, 4 गेंद से 8 रन ऑलरेडी। सौरभ बैनर्जी शुक्रिया बिल्कुल ऑफ साइड से बहुत ज्यादा बाहर गेंद, अंपायर अपने बाहों को फैलाते हुए बताते हुए व्हाइट बॉल। अरे भाई साहब ये क्या शॉट था, ये गजब शॉट था भैया। कोरोना का समय तो बहुत पहले पार हो चुका है, लेकिन गेंद को क्वारंटाइन जोन में भेजना इनका अक्सर। चलिए फिर एक बार विशु, इस मरतबा देखिए गिरने के बाद बहुत ज्यादा उछाल और उसी के चलते यहाँ पे नो बॉल करार देते हुए हमारे ऑफिशियल एक्स्ट्रा 1 रन। रन कैसे भी आए फर्क नहीं पड़ता है, रन आना जरूरी है, तो रन आता हुआ यहाँ पे। पहले ही मन बना लिया था कि स्ट्रोक स्विंग खेलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं घुटना टेक तमाशा से घुटना को टेका है, गेंद को भैया भोलपुर के मैदान से सीधा भोलपुर रेलवे स्टेशन में भेज दिया है। जाइए और जाके उठा के लाइए। ये सोचिए स्कोर कहां तक पहुंचा है, ना लोकल ट्रेन और ना ही ম্যাচুয়ার খেলোয়াড় অভিজ্ঞতা রয়েছে। দীর্ঘ 24টা বছর কিন্তু খেলে আসছে ছোট ক্রিকেট। ফার্স্ট বল এখান থেকে কিন্তু ড্রাইভ করেছে অনবদ্য একটা শট, সবুজ কার্পেটের বুক চিরে বল যাবে সীমারেখার ওপারে।
এসছে ওখানে ওখান থেকে সৌরভ ব্যানার্জি নতমস্তকে বিনম্র বদনে গুটি গুটি পায়ে মাঠ চড়তে হবে সৌরভ ব্যানার্জিকে বড় বাজেটে বদল ইন্দ্র বদল সৌরভ ব্যানার্জি প্রথম বলতে বাউন্ডারি দ্বিতীয় বলতে উইকেট বলাতে উসমান আগে এসে নতুন ব্যাটার আস্তে না আস্তে ফার্স্ট বল ডাউন দ্য ট্র্যাক করার চেষ্টা কিন্তু ওখান থেকে বল পরে সামান্য মুভ করেছে বল পরে সামান্য ইন হয়েছে সেক্ষেত্রে কিন্তু ডট বল ওখান থেকে এক্সিলেন্ট শট কিন্তু কোথাও না কোথাও শেষ মুহূর্তে নিজের শরীরটাকে হাওয়ায় ছুড়ে দিয়েছিলেন আসানসোলের ছেলে জামুরিয়া থেকে উঠে আসেন এই খেলোয়াড় সুকান্ত সিংহ অনবদ্য ফিল্ডিং সেক্ষেত্রে কিন্তু স্ট্রাইকে ওখানে পরিবর্তন ঘটবে স্ট্রাইকে আবারও কিন্তু ফেরত আসবে বিশু বলাতে উসমান সাইডটা চেঞ্জ করে নিয়েছেন উসমান চমৎকার একটা লাইন অনবদ্য চলেন কিন্তু কোথাও না কোথাও বেল না করলে আউট নয় ওটা অবশ্যই আমরা জানি ক্রিকেটের রুলস তো ওখান থেকে ব্যাটসম্যান প্রত্যেকটা মুহূর্তে ওখানে কিন্তু গেম প্ল্যানটা চোখে পড়ার মতো উইকেটের পেছন থেকে অভয় প্রসাদ অ্যাডভাইস দিচ্ছেন প্রত্যেকটা মুহূর্তে ইতিমধ্যে কিন্তু অবশ্যই এই ওভার থেকে মাত্র একটা রাউন্ড স্ট্রাইকে বিশু অনেকটা সময় নিয়ে নিচ্ছেন ওখান থেকে শেষ বল থেকে বড় শট কি আসবে উসমান মানে এগ্রেশন এবং শেষ বল থেকে অনুবন্ধ একটা ওভার কিন্তু ওখানে শেষ করে গেলেন এবং বরাবরই বলে থাকি বহু যুদ্ধের নায়ক এই খেলোয়াড় যে কোনো রাজার বিশ্বস্ত সেনাপতি অনুবন্ধ খেলোয়াড় উসমান চমৎকার একটা ওভার চাপটাও বাড়বে তখন খেলা আরো কুইকলি চলবে পরিবর্তন বলাতে নিয়ে আসা হয়েছে ঘরের ছেলে বোলপুরের ছেলে রাসেলকে নিয়ে আসা হয়েছে এবং প্রথম ওভার থেকে ওখানে সুস্বাগতম জানিয়েছেন সবচেয়ে দেখার মতো একটা বাউন্ডারিকে সঙ্গে করে ফার্স্ট বল বাউন্ডারি সেকেন্ডারি ভারী আবার ওখান থেকে সিঙ্গেল রানার প্রচেষ্টা এবং খুবই তৎপরতার সঙ্গে বল দলবন্দি করেছেন রবি প্রসাদ দ্য ম্যান ফ্রম দুর্গাপুর দ্য ম্যাজিশিয়ান আবার ওখান থেকে এক্সিলেন্ট বলিং চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই বলতে পারি ওখানে বল যেন উইকেট রক্ষকের সুরক্ষিত অবস্থা নয় অনবদ্য একটা বল টপ বল কিন্তু এক্সট্রা কভার অঞ্চল দিয়ে যে বলের চাপ পাওনা তো আমি দিয়ে দেবেন বলাই গন্ডায় বল যাবে সরাসরি সীমারেখাও পারে চাপিরা রান সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে 49 আবার ওখান থেকে উইকেটের দুই প্রান্তে বলকে মোচড় দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে রাসেলের এক্সিলেন্ট শট অনবদ্য একটা শট লেগ স্টম্পের বাইরের বল ওখান থেকে প্লেসমেন্টটা সত্যি दूसरा ओवर लेके विवेक अच्छी गेंदबाजी पांचवी और छठी स्टंप में गेंद को डाल रहे हैं अभय प्रसाद खुश होते हुए अच्छी गेंदबाजी ये जवाब है कहते हैं ना कभी खुशी तो कभी गम कभी धूप है तो कभी छाया है यही तो इस खेल का असली मोहमाया है फिर बड़ी पास करने का प्रयास लेकिन इस मरतबा डॉट बॉल पहले तीन गेंदों से सीरीज एक चौका स्लॉग ओवर में गेंदबाजी करने आए हैं स्लॉग ओवर में गेंदबाजी करना ना अक्सर मुश्किल रहता है लेकिन यहाँ पे चलिए अब भैया वो फील्डर करे तो करे क्या यहाँ फील्डर कुछ नहीं कर सकते हैं मानो बल्लेबाज बीसू स्ट्राइक पर बीसू भैया कहाँ डालेंगे जहाँ डालेंगे वहीं से गेंद को खींचेंगे वो कंप्यूटर से निकला हुआ ईमेल की तरह और व्हाट्सएप से निकला हुआ मैसेज की तरह गेंद जाएगी सीधा सीमा रेखा पार
गेंद यहाँ पे डॉट बॉल के साथ कम्बैक करते हुए डॉट बॉल के साथ इस खेल को आगे चलाते हुए यहाँ पे विवेक दास डिलीवरी सिंगल लेना चाहते हैं उस्मान, थोड़ा सा लेट हो गए थे लेकिन उस्मान कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, चलिए सिंगल। तो जीतने के लिए 5 ओवर में 30 गेंदों में आपको बनाना पड़ेगा 68। तो 30 बॉल से लोग मात्रा 68।